sa nikuwaan nawaluwag. No anak mo, indal sa lukag, matuntun na lang ay naragsak. Abyan, natalina ay akasasaad, sa grapong tay asirarasa. Ito'y apagilian, pagdidinamagan, limos ti balasan, itika ilukuan, ien makengaget, binto maartapan, tasikat pagsarmingan, galaga pagtangdan. Ili Marcos, sikat sarming tuy biyak. Ili Marcos, sikat ubog ni ayat. Ili Marcos, sikat mangted kasat. Agnanayon to, asikat agranian. Ili Marcos, sikat sarming tuy biyak. Ili Marcos, sikat ubog ni ayat. Ili Marcos, sikat mangted kasat. Agnanayon to, asikat agranian. Ili Marcos, anagasat, banbantay mo ken nalawa at antana. Waig naruway, awan tika, pagsagrapan sa nikuwaan nawaluwag. No anak mo, indag sa lukak, matuntun na lang ay naragsak. Abyan, natalina ay akasasaad, sa grapentay asirarasa. Ito'y apagilian, pagdidinamagan, limos ti balasan, itika ilukuan, ien makengaget, binto maartapan, kasikat pagsarmingan, galaga pagtangdan. Ili Marcos, sikat sarming tuy biyak. Ili Marcos, sikat ubog ni ayat. Ili Marcos, sikat mangted kasat. Agnanayon to, asikat agranian. Ili Marcos, sikat sarming tuy biyak. Ili Marcos, sikat ubog ni ayat. Ili Marcos, sikat mangted kasat. Agnanayon to, asikat agranian. Ili Marcos, anagasat, banbantay mo ken nalawa at antana. Waig naruway, awan tika, pagsagrapan sa nikuwaan nawaluwag. No anak mo, indag sa lukak, matuntun na lang ay naragsak. Abyan, natalina ay akasasaad, sa grapentay asiraragsa. Ili Marcos, anagasat, banbantay mo ken nalawa at antana. Waig naruway, awan tika, pagsagrapan sa nikuwaan nawaluwag. No anak mo, indal sa lukak, matuntun na lang ay naragsak. Abyan, natalina ay akasasaad, sa grapentay asira
Marcos, sikat Sarminto'y biyak. Ili Marcos, sikat ubog ni Ayat. Ili Marcos, sikat Mang Ted Kasat. Agnanayon to, sikat Agrania. Ili Marcos, sikat Sarminto'y biyak. Ili Marcos, sikat ubog ni Ayat. Ili Marcos, sikat Mang Ted Kasat. Agnanayon to, sikat Agrania. Ili Marcos, anagasat, banbantay mo kinalawa at tandana. Waig narway, awantika, at sagrapan sa nikuwa na waluwat. Nguan anak mo, indag sa luka, matuntun na lang ay naragsak. Agyan, natalina ay akasasaat, sa glapentay asiraragsak. Ito'y apagilian, pag-ibinamagan, inunos di balasang, itikain.